Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينها ولا يدهن لو إلكم دهن دهاديركم أما العالم زلهم سمعتنا سلام ناخدكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش زغنكم كعمام قال احنا مسخهم نولنا ناي كل شيء عمل مسدي نايز بيت سونا أكال كوينكم كنت تسولو سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب غورو لايك شير غيركم تجمروا بخيرون عندكم لايك جبروا سمعتي أقدست زغون حبريتها تحسنا لكم مسينا لنا مو لايك غيركم جمروا ناولكو ومدخل الشيء زهاخركم هامتهم حزنا لكم مسينا لنا لما عنتي حصر زولو وانا او زخون ايوم بتعامي خير حساب لهم كرئي لهم زقبهم اقدست زخونو زينا ثاتينا رخيمنا زلنا استرقاقس انا قريب سمعتي استرقاقس زي سمعنا بلا يكونن خالي قزين دلينا وين خالت حصر زولو اللونا سلك دوي لهم زنقورنا اللو نسخون اسمعكم هنا انت زي كوين خامن دهر كينو هنا نهريلنا أفتز قص الفيديو خنا مسألكم هنا تنهزجن قدام النت رينا يزلنا خل تزحقسو إن تجرين إرتراني لنا أنت أيام زيهم بتعامى قداسي إرتراويان أنت قارون زغونكم كسمعوهم قالت ونه سمعوهم كلهم زي سمعوه شير جوروا عبي تسفازه زحقس زينا النجاريو خالي أنسألتن جويتن إن بتجري عبي أحمد أيه الرسن بزوج نجاري السر حزلو قاو كلنا العله السر حلو زلو تجري بس على أي تشنفن تجري زي زعانكم تزعانكم صوارم سردكم تسردكم زي سردكم وتدرات كيشن فايك النيلو سلازا أمانة طعيات من مخرتي قد رخي وخينو هذا السرح اللي زلو نسن ساعتنا نمبلعيو بزوه نجاري سرح له كافتم السرح زلو بتعمى قداس زخون حبريتها دقاقي من قابل تسلست فلفلنا تدويلو زقرم كمستمخاخرو جن كاب تفعل عليه بوتا خينم زي خمس مسألة نجارن هي جويتن كنسلتن ناب تجري يأتولو تجار يوم زياتهم تم كنسلتن جويتن لكم زلنا سمعتنا تجرات بانداتات يوم سالتينهم يما تقولوا جن زر بيلنا نسون كنا مسألكم هنا سمعتهم سنة ثانيهم سمعوه جنرال ساركان ناب عفار نوللنا أنت مالتنا أيو جنرال ساركان ون ناب عفار يغرين مسعبي أحمد يغرين بس شرحتها تجبر الله تمليسوس سبعيزيس شماغل لنا بتخسيان قابي تخدينو ندقون كتصلي زقبو هذي زي سرحو زي شرحو نقر يلن بتعمل زقرم يو تاريخ كخمس غير كأبلا شيخا ممات متفا زمسل هما نقر يلن بزعبوه نقركم هنا كان نقركم هنا سمعتك الشعب مجرشاهم تزي نقركم سنة صنيحكم قزين تلقينا أتخاب مقالة تدويلات نقيرها نادر اللون كنا نسمعكم هنا نعون حلف حاويرنا نسمعيه باركس بتونا جنرال ساركان تنجمر لكم تلنا سمعتي تلو نقولكم أخاتكم سوية جنرال ساركان كم تو زنقرناكم أو أديس أبابا يكرتا أب أمريكا أو زي فيرجينيا غنيو سرعات حزي لبيم إيونا ولنا سمونتي العلنا يغنينا يرناين هزقنا أديس أبابا تمليسو أب هيلتن هوتيل بب معلتو أخيبا يمزقور زلو بزوح شرحي قورلو ناو 4 كيلو يو أديس أبابا هيلتن تفولت قوانتخوينكم نمت بيت منجستي قربا زسرح هوتيليو عبي هوتيل ناي قدمنا أمريكا سرحوا هوتيليو أو يوم عليهم هدريهم زوال عوستيو عبي أحمد النخفل لهم أو يوم تأكيهم زنو خامة شراتن سكايلايت كورتي قري زلو إن جنرال زاركان هذه عبي زخون شرح زلو ناو عفار وريد له ناو عفار كيدو أبو مسن ودان طرو تراخيبو مس خالتون جنرالات إنه دشبرون نيرم يميلموهم كيدم نتمو زلو وحدات زبهالو حرام مريت دو انتاي مريت كنو لينامو حرور مريت نولو أو تقاسيلنا نموتلنا ناولو تمو زنو صحفلنا زدولنا زلو بزما دمنا قورو بستفال لي أنفت غيرهم كاوصاي زدول زلو خاب دو تقرأي تتالي لهم زخدو كنوصاي كألنا نحنا تعفين أينا زننا تهجوين أينا زننا ناولو نسوت سراويت قلنا تبتنا سلزة شقرهم جنرال ساركان دخون يسمعوه إلهم كعمل دقنا وسيدهم أبو عفار وريدو نا أتمنى نقاقها خمزو على بحرهن ركبينا بتعمل زقرم كمز مسألة فلات ينالنا عبيسة ينالنا جغنا ينالنا جغنا ذي كون جغنا غيرنا يزنورنا زو سبزي هزي ناي سب ناي كالي عدي ناي قرويت عدي مخ عم ناي حاو حزبي زخونا بحري إرترا خنا من لسينا عبي أحمد سيا بحر ملي سخبو مخ عمتو بحرس ناي قدم ناي تاريخ أو ناي تقرأي مريتي
ናይ ትግራይ መሬት ቀናይ ቀደም ዝበሃል ነገር የለን ብሕገ መንግስቲ ዝፍለጥ ካርታ ናይ ትግራይ አለ ህዚ ንሱ ይመለስ ኢና ንብል ዘለና ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ዘይሃበ ዓብይ አሕመድ ዓሰብ ክበካ እየናበለ ይዕሽዎም ከም ዘሎ ታ ስልጣን ንኽረክብ ደልዩ በይ ጻርቃን ዝጠፍይዎ ይኮነን ጻርቃን ዝጠፍይዎ ይኮነን ከምዚ ታ ስልጣን ደኾን ሞምስ ዓብይ አሕመድ ሞዳሚደ ምስኡ ዝበለን እንድሕር ገይረ ስልጣን ደኾን ይመን ይኸውን እንተ ሰብ ፌደራል እንተ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምዃን ድሌት ኣለዎ እዩ ዓብይ መን እዩ ጻርቃን እንተኮይኑሉ እውን ዓብይ አሕመድ ህዚ ፕሬዚደንሻል ፕሬዚደንት እንድሕር ኮይኑ ቱ ሲስተም እንድሕር ቀይርዎ ዝኾነ ዓብይ ስልጣን ክብን እዩ ዝበሃል ብቻ ዓብይ ተስፋ እዩ ዘለዎ ከም ትፈልጥዎ ዓብይ አሕመድ ከዓመ ጎራህ ሰብ እዩ ንወኡ የታሎም እዩ ዘሎም እዚ ገበረልኩም እየ እዚ ክሾመኩም እየ ናብዚ ኣምባሳደር ገይረ ክሰደኩም እየ ከምዚ ገበረኩም እየ እናበለ ብዙሕ ሸርሕታት እዮም ዝገብሩ ዘለውና ጻርቃን ብጣዕሚ ካፍቶም ዝርብሹ ዘለው ተመሊሶ ዓም ህዚ ካፍቶም ዝርብሹ ዘለው ኣብ ትግራይ ብሙሉኡ ዘሎ ሽግር መሰረቱ ካብ ጻርቃን ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናተኸታተልና ግን ድሕሪ ህዚ ከነምፀልኩም ኢና ህዚ ግን ናብ ዓፋር ወሪዱ ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ንምዝራቡ ንሱ ንክዛረቦ ዘይሓፈረ ንሕና ንክንዛረቦ እውነት ይስቕጥጠና ኣሎ ይሕፈረና ኣሎ ምክንያቱም ናይ ጎረቤት ህዝቢ ኣነ ህዝቢ እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ሓው ህዝቢ እዩ ናይ ትግራይ ህዝብን ናይ ኤርትራ ህዝብን ሓደ እንድሕር ዘይኮይኑ ማንም መፅኡ ክፃወተሉ እዩ ሓደ እንተኮይኑ ከዓመ እንኳን ክወርዎ እንኳን ክሓስብዎ ጭራሽ ዝሰርሕዎ ነገር ሓንቲት ነገር ዝሓስብዋን ነገር የለን ናብኡ ዘይሮም እውን እዩ ናብ ሰሜን ናባና ገጽ ገይሮም እውን ኣይዛረቡን እዚ ስለናኣምነሉ እዩ ስለዚ ጀነራል ጻድቃን ዝገብሮ ዘሎ ብቻ ጌጋ እዩ እዚ እናልኩ ናፍቶ ዝቕፅል ክሕልፈኩም ሰማዕተይ ቀንጸልትን ጨወይትን እዚ ብጣዕሚ ተደጋጊሙ ዝተነገረና እዩ ቀድሚ ሕዚ እውን ተስታውሱ እንተኮይንኩም ብሰፊሑ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ኣብ ቢሾፍቱ ዝበሃል ኣሎ ካብ አዲስ አበባ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘለዎ እዩ ንዘይ ትፈልጥዎ እየ ዝብል ዘለኹ ቀደም ደብረ ዘይት ይበሃል ነይሩ ብሓይለ ስላሴ ግዜ ሕዚ ግን ቢሾፍቱ እዩ ዝበሃል ብናይ ኦሮምኛ ናይ ቀደም ስሙ ጌርና ንጽውዕ ኢና ኢሎም ቢሾፍቱ እዮም ዝብልዎ ሓይሊ ኣየር ዘለዎ እዩ 45 ኪሎ ሜትር ካብ አዲስ አበባ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ እዩ ኣብኡ እዩ ዘሰልጥኖም እዞም ተጋሩ እዚኦም ባንዳታት ዝኾኑ ሕዚ ገንዘብ ዝዓደጎም ተጋደልቲ ዝነበሩ ኣብዙና ሕዚ ተጋደልቲ ዝነበሩ እውን መናእሰያት ስራሕ ሲኢኖም ኣብ አዲስ አበባ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ደለኹምዎ ገንዘብ ክንወኩም ኢና ዘይፈልጥዎ 200-300 ሺህ ቀዲሞም ይህብዎም ብፍላይ ከዓመ ወታደራዊ ክእለት ዘለዎም ከም ቁርተይ ኣዛዝነት እውን ዝነበሮም ኣብዝና ሕዚ ውግእ ዝነበሩ እንድሕር ኮይኖም ንኣቶም ኣሰልጥኑ እናበሉ መናእሰያት ንሳቶም ከዓ መልሚሎም እናምፁ መፅረግያ መውለውያ እናበልኩም ቆርቆራልዮ እናበልኩም ካብ እትውዕሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ዝውሃበካ ምንም ነገር ዘይትገብረሉ ተንሸራሸርና ማኪና ይቀረ ኩሉ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና እናበሉ እናታለሉ መናእሰያት ናብኡ ናብ ቢሾፍቱ እናወሰዱ የሰልጥንዎም ኣብቲ ሓይሊ ኣየር ግቢ ኣብቲ ሓይሊ ኣየር መሸራሸርን መህመስን ኩሉ ዘለዎ ኣብኡ እናብልዑ እናስተዩ ኣሰልጢኖም እዮም ናብ ትግራይ ዝሰድዎም ዘለው ብደንቢ ክዳኖም ቀይሮም ኣጸቢቆም ኩሉ ነገር ገይሮም ይሰድዎም ኣለው እዞም ቀንጸልቲ እዚኦም ፈተውቲ እዮም ክመስሉ ኣዝማዶም ክጥይቁ ዝመፁ ኣብ አዲስ አበባ እናሰርሑ ዝነበሩ ሰሪሖም ተለዊጦም ዝመፁ ዘለው እዮም ክመስሉ ትሰርሖም ግን ካልእ እዩ ምጭዋይ መቕታል እዩ ታዩቱ ንምንታይ እዩ መን ክቅተል ክቐንጸል ዝድለ ዘሎ ኣዘዝተ ሰራዊት ስለ ዝፈልጥዎም ቀሪቦም ምንም ነገር ከፃውትዎም እዮም ኣይጥርጥርዎምን እቶም መራሕቲ ናይ ሲቪል መራሕቲ ናይ ውድብ መራሕትታት ካብኡኸ ዕግርግር ፈጢርካ ትግራይ ምንም ነገር ንኽትነብረላ ዘይትምነየላ ነገር ንምግባር እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ትግራይ ዕግርግር ተፈጢሩ እዩ ልክዕ ከምዚዩ ኣብ ኣሜሪካ ሃውዚ ካሊፎርኒያ ተገይሩ ዝኒሆ ዶናልድ ትራምፕ ወታደራት ናብ ከተማ ሰዲዱ ኣብዚ ሕጊ ዘለዎ ዓዲ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ትሰድድ ሕጊ ከኸብር እየ እናተባሃሉ ዝጫቐ እናታረኹ ዘለው ዓብይ አሕመድ እውን ንሳ ኮፒ ገይሩ ናይ ፌደራል መከላከያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ንምእታው እዩ ዝኩለይ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ክልተ ነገር ብሓደ ግዜ ክገብሩ እዮም ዝሓስቡ ዘለው ሓደ እቶም መራሕቲ ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ሰራዊትም ይኹን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ፓርቲም ይኹን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖታዊ እንተይ ቀረየ ንምቕንጻል በቃ ሕምም ይኽእል እዩ ህዝቢ ትግራይ ከንብዕ ይኽእል እዩ ህዝቢ ትግራይ ከጨንቕ ይኽእል እዩ ከፍርሕ ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዓብይ ዝኾነ በቃ ዓብይ እንትንብለኩም ተለና ብዕድመ ይኮነን ብስልጣኑ ኢና ንብለኩም ዘለና ናይ ሰራዊት ዝዓበየ ኣዛዝ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ዝዓበየ ኣቦ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት እንትልተለኹ
ማን ይስሙ ጥራሕ ኣይኮነን ክርስትና ጥራሕ ኣይኮነን ዘለኩም ዘለኹ ፕሮቴስታንት ክኸውን ይኽእል ምስልምና ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ ዓብይ ተፈላጣይ ዝኾነ ሰብ ንምቕንጻል ንምጭዋይ ኩሉ ነገር ንምግባር እዩ ዝግበር ዘሎ ካብኡኸ መን ይገይርዎ ይበሃል ውድብ ዕዋሓት እያ እዚ ደብረጽዮን እዮም ከም ዝገብርዎ ዘለዉ ኢልካ ንምስባብ እዩ እዚ ህዝቢ ንምፍላይ ዝግበር እዩ እዚ እውን እናተኸታተልና መፂና ሕዚ ግን ኣብ ትግራይ ዘለኹም መራሕትን ኣዘዝትን ኩሉ እዚ ህዚ ንብሎ ዘለና ሰሚዕኹም ተጠንቀቑ ፀጉሮም ለዊጦም ፀቢቆም ክዳኖም ቀይሮም እንትመፁ እንተለዉ ተጠራጠርዎም ተኸታተልዎም ተምሲሉ ከዓመ ፍለጡ ትሻራሸረሉ ፍለጡ ትውዕልሉ ተሓድርሉ ፍለጡ ካልእ ይቕረ ላፕቶፕኩም እንታይ ቀረየ ሰሪቆም ዝኸዱ ካብ ናይ ሓደ ዓብይ ፓርቲ ዝበሃል መራሒ ላፕቶፕ ተሰረቀ እዩ እዚ ላፕቶፕ ጥራሕ ኣይኮነን እታ ላፕቶፕ ኣይኮነን ኣብ ውሽጣ ዘሎ እዩ ብዙሕ እንዛረበሉ ዘለና ብጣዕሚ ዘራራቢ ኮይኑ ዝኒሄ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ላፕቶፕ ሒዞም ናብ ዓፋር ዝኸዱ መናእሰይ ጓል ተንስተይቲ እውን ዘላቶም እያ ብዙሕ ነገር ተረኺብዎ ዝበሃል ዘሎ ምንም ጥርጥር የብልናን ከም ዝርከቦ ከዓመ እዚ እናበልኩ ናብቲ ሰማዕተይ ናብቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዝሕጉስ እንትወስደኩም ተለኹ ክልተ ዝሕጉሱ ኢለኩም ዝነኹ ህዚ ዶክተር ደብረጽዮን ሰፊሕ ዝኾነ ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሩ ምስ ወይን ጋዜጣ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘዘራረብ ዘሎ ብዙሓት ሚድያታት ይቀባበልዎ ኣለዉ ካብኣ ሓንቲ ሰንተንስ እናመዘዙ ሓንቲ ዓረፍተ ነገር እናመዘዙ እዚ በለ ደብረጽዮን እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ ብጣዕሚ ንዓብይ ኣሕመድ ከዓመ ብጣዕሚ ጨኒቕዎ ዘሎ ግን ዝሕጉስ ነገር እንታይ እዩ በቃ ጽምዶ የድልየና እዩ ጽምዶ ናይ ሲቪል ጽምዶ ናይ ዳያስፖራ ጽምዶ ናይ ሰራዊት የድልየና እዩ ምንም ነገር ዘጽልአና ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ሓራም እውን ምስ ሱዳን እውን ምስ ዓፋር እውን ምስ ኩሉ ክንጻመድ ኢና ንሕና ድሕሪ ሕዚ ካብ ማንም ተፈሊና እናተጨፍጨፍና እናተቐተልና ክንነብር ኣይንደልን ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ብትኩም ትፈልጥዎ ከዓማ ኣብዚ ዳያስፖራ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ዘለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ትድውሉልና ኣለኹም ተበራህትዑና ኣለኹም ባይኹም በይዛኻትኩም ትብሉ ኣለኹም ኣብ ኣውሮጳ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለኹም ካናዳ ዘለኹም ኩልኹም ትድውሉልና ዘለኹም ክንደይ ዝኣክል ንፀርፍን ንክስታይን ዝድወል ዝነበረ ቀደም ሕዚ ግን ኣየኻ በርትዕ ኣየኹም ከምዚ ክንገብር ኢና እንታይ ክንሕግዘኩም ዘይብል የለን ብጣዕሚ ምቅርራብ ተፈጢሩ ዝኒሆ ብኒ ኣወል ከዓመ ናፍቲ ሰራዊት ትግራይ ከይዱ ተቀራሪቡ መስዋዕቶም ኮይኑ እንድሕር ተርእዩ ብፍላይ ከዓምቶም ሰራዊት ሕዚ ብቁልዕ ክንገብሮ ኢና እዩ ዝበሃል ዘሎ ብቁልዕ እዚ ናይ ኣወል ይኩንኩም ዘለኩም ዘለኹ ምንም ሰራዊት ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብቁልዕ ክራኸቡ እንተሎ ብሓደ እንትበልዑ እንትሰዩ እንተሎ ክፍጠር እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዓሪቑ ክዛተ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ናይ ትግራይ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ፓርቲታት እቲ ዋና ፀዊዑ ንኩሎም ናይ ኤርትራ ዝገበሮ ገበን ኣነ እናሓድኩ ይኮንኩን ትገበን ግን ክከላኸሎ ዝኽእል ዝነበረ መን እዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እዩ መከላከያ ሰራዊት ዓዲሙ ኣዕጢቑ ደሞዝ ከፊሉ እናብልዐ እናስተየ እናንሸራሸረ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም እናበለ ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ እንታይ ቀሪቦም ንሳቶም ተዘይህሉ ነይሮም እንታይ እዩ ክሕጠና ነይሩ እዚ ጭራሽ ንርስዖን ኢና ደሞም ደምና እዩ እናበሉ ዝዛረቡ ዝነበሩ ትጥፍኣት ኩሉ ኣብ መን ዝኸይድ ትዛዓበየ ጥፍኣት ኣፍቱ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ስለዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ ከፊልካ እናተዛተኻ እናተፃወትካ እናውዓልካ ሙኸዓመ ንኽቐትለካ ንኽበታትነካ ንኽጭፍጭፈካ ንኽጨውየካ እናተዳለወ ዘሎ ዝምፍትን ዘሎ መራሒ ከፊልካ እንድሕር ክትደራደር ክትፃወት ክትመኻኸር እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ምስ ኤርትራ ትገብረሉ እንታይ እዩ ኤርትራ ትዝግብኣ ዝፈፀሞቶ ገበን ክትሕተተሉ እያ እንተስ ብይቕርታ ክሓልፍ እዩ እንተስ ኩሉ ነገር ድሓር ዝመፅእ ዘሎ ትውልድም ይኹን ሕዚ ምስ ሓለፈ ክንዘራረበሉ ኢና ሕዚ ግን ዘሎ ንምንታይ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ምስ ኤርትራ እንትትራኸብ እንተላ ሓጢኣት እየ ነውሪ እየ ዝግበር ትግራይ ምስ ዓብይ ኣሕመድ ዝራኸብ እንተላ ግን ፅድቂ ዝግበር እዚ ንኣምነሉን ኢና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ትግራይ ተወላዲ ናይ ኤርትራ ተወላዲ እውን ብጣዕሚ ብዝለዓለ ኩነት ይሰርሐሉ ይቀራረበሉ እዩ ዘሎ ዝህዚ እዋን ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ እውነት ንምዝራብ ዝሕጉስ ዝኒዮ ቅርርብ ከም መሰለ ነገር የለን ሕዚ ከምታ ናይ ቀደም ብደርጊ ግዜ እንታይ ቀረየ ጀሚሩ ብሓደ ኮይኑ ሆ እናበለ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፅእ ዝነበረ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሕዚ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ብሓደ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ባንዴራ ናይ ኤርትራን ባንዴራ ትግራይን የንበልብላ እየን ዘለዋ ሕዚ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ዓገምን በደልን ብናይ ፌደራል መንግስቲ
መሬቱ ተወሪሩ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ተታሒዙ ዝንሄው ንሱ ይመለስ ተማዛበልቲ ይመለሱ ኢሎም ኣብ ኩሉ ሰልፊ ይገበር እንትበሃል እንተሎ ቀዲሞም ዝወፁ ዘለው ኤርትራውያን ባንዴርኦም ሒዞም እዩ ብጣዕሚ እያ ነበርካ ተዕኩም ከዓመ ኣብ ጀኔቭ ስዊዘርላንድ ህዚ ን13 ጀሚሩ 11 ጀሚሩ 13 ጁን ዝግበር ሰልፍ ኣሎ ኩሉ በቃ ቱ ባህላዊ ክዳንኩም ተኸዲንኩም ምስ ኣሕዋትኩም ምስ ተጋሩ ወፂኹም ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ኢና ንፅውዕኩም ዝናዋልኩም ባርከ ሰማዕተይ ንህዘው እዚ ኣኽለኒ ቱ ናይ ትግራይ ስልክ ተደውሉ ዝተነገረና ኣብቲ ዝቕፅል ከም ፀልኩም እየ ይቕፅል እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣገዳሲ እዩ ግን ብዙሕ እዋናዊ ዝኾነ ነገር ስለዘይኮነ ግን ክነምፀልኩም ኢና ብቻ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ክነምፀልኩም ኢና ንህዘው እዚ ኣኽለና ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ላይክ እንተይገበርኩም ከይትወፁ ቻው